salam serakup semua. Kita datuk benar-benar berita iban pukul 4 lemai. Bergulai aku Marzela Sigai, kita terus ngagai isi berita. Syarikat Sesko Berhad Sesko dekat Mekal 90 megawatt kuasa elektrik ngagai kompleks Malaysia LNG MLNG. Babaruh Petroleum Nasional Berhad Petronas ungkup timpuh 20 tahun dengan Sarawak Energy Berhad SEB. Sempekat term sheet udah disain lalu dikemata ke Kepala Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg Maya Arimpat. Niteka Abang Johari sempekat tok dekat muka peluang besar ngagai Sarawak berkongsi bekal kuasa keulih diguna ngau pengemeran industri bekal kuasa bukai dalam ngemansangka agak sukut bekal kuasa. Commitment to provide 90 megawatt of power supply to the Malaysia Energy Complex in Tanjung Kiduru for a term of 20 years indicates confidence, not just Sarawak Energy's ability to provide power, but also attests to Petronas' confidence in their long-term presence in Sarawak. Sempekat tu yang kaum sempekat mutarka komersial CSA antara Perintah Sarawak ngau Petronas kena Disember tahun yang kemarin. Lalunya dekat negap ke agik kaul dalam nyerungkai pemansang ekonomi hidrogen gadong di negeri itu. Palan meri vaksin PPV bak berkenu. Cakah berjalai ke latih atur bertujuk vaksin, lalu nentu ke pengawalnya mujur di pejalai ke serta nitih atur standard atur pengawal SOP ditetap ke UPIS Pengerai Malaysia KKM. Mujur berjalai ke latih atur tujuk vaksin, lalu pengawal ngambil vaksin menggak berjalai ngau lancar nitih ke standard atur pengawal SOP ditetap ke UPIS Pengerai Malaysia KKM. Program tujuk vaksin COVID-19 bapilih miri dekat berengkah 6 Mac tu. Latih tu dikenak matau atur pengawal meri vaksin nitih ke SOP te udah ditetapkan. Latar rengat keterubah yang kaum meraban gawak di luar di berjalai ke bak PPV Balai Mensia Mayuh berkenu. Atur pengawal merek vaksin COVID-19 bak PPV itu yang kaum merasa pengerai ngau tikas pengangat tubuh, ngeregister nama, kaunseling ngau pembenar bertujuk vaksin serta bilik mata penerima vaksin. Agensi terbisik berkawal berjadi ke program tu ianya UPIS Pengerai Malaysia, KKM Miri, UPIS Pemadah Japan Miri, UPIS Penyaga Mensia Mayuh Miri, UPIS Pelilih Subis, rela ngau UPIS Kaunsil Subis. Bisik 80,336 ikut peranak menua sudah nerima vaksin fasa keterubah dalam program tujuh vaksin Naka Hari 3. Menteri Sains Teknologi dan Innovation Khairi Jamaluddin Madah niteka penerang Komiti Khas Jamin Akses Bekal Vaksin COVID-19 JKJAV Sarawak ngerikut ke penerima tujuh vaksin pemadu mayuh Tik Mungkur 13,691 ikut orang nakak pukul 11.59 malam tadi. Kuya Madah, program tujuh vaksin diperjalai ke dalam 3 rengat ianya keterubah raban gawak di luar, ditangkan ke raban berisiko tinggi ngau rakyat ke berumur 18 tahun ke atas. Tujuh tu dikena nentu ke 70-80% rakyat nerima vaksin manggai bak bulan Februari 2022. Fasa keterubah diperjalai nyentuh April Tik Mungkur, 500,000 ikut raban gawak di luar. Fasa kedua Mungkur 9.4 juta ikut bas servis Tik berguna. Orang tuai ngau raban berisiko tinggi ngau penyakit raya. Lalu rengat ketiga ditimpuh ke bak bulan Mei ngagai Februari 2022 di dekat Mungkur 13.7 juta ikut rakyat ke berumur 18 tahun ke atas. Berebak ngonya sesiko orang ke ditemu mutung gintir. Lebuh nerima tujuh vaksin COVID-19 dekat ditinggal hukum nak lebih 50,000 atau ke dijil. Maksimum 6 bulan atau ke kedua sekali. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Adam Baba Madah hukumnya oleh diperjalai niteka Seksyen 31 ianya atur baru bak baruh ordinan darurat pengawal nyeliah ngau nagang penyakit ubah 2021 terdekat diterit ke kena 11 Mac tu. Koya Madah Seksyen 31-nya dipugak kuasa tek diperjalai ke peneliti bak baruh atur pengawal nyeliah ngau nagang penyakit berampit 1988 Akta 342 ungkup setiap penyalah keenak disebut bak dalamnya. Ia madahkan nakak kedatok nadai riput diterima KKM tentang isu mutung gintir nerima tujuh vaksin COVID-19 di menua tu. Perkaranya seminak berita ke dikongsi ke bak laman Rama Aja. Sebenarnya tu Menteri Koordinator Program bertujuk vaksin COVID-19 menua Khairi Jamaluddin Madah
Perintah udah nombor ke garis lalau penetap rintai raban kawak di luar dikena nyeliah ke isu mutung gintir nyadi sepemanyai program bertujuh vaksin di Pejalai-Ka. Yang masuk ke jakonya ba aum pengarang berita bergulai dengan Menteri Ba Upis Menteri Besar Parlimen ngau Undang-Undang Datuk Seri Taqiyuddin Hassan Ba Upis Menteri Pengerai Malaysia Maya Hari 3. Kita terus ngagai pengeremai bukai. Perintah besar nakak ulih nentu ke Malaysia jadi sebuah menua pengeluar besar. Perengkau pengelikun dikena ngangkat ke polisi industri pengelikun menua. Tajapiat terang Menteri Kanan Pengelikun Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, polisinya bendung bak timpuh di Kemansang ke. Impian saya, satu hari Malaysia juga akan jadi pengeluar kepada aset-aset ketenteraan. Indonesia, just imagine, our neighbor. Sekarang ini merupakan salah satu negara pengeluar aset ketenteraan. Indonesia. Itu tak termasuk negara lain. India sekarang, dia dah boleh produce dia punya own jet fighter. Dia boleh buat MRO untuk submarine. Dia dah boleh repair submarine, dia dah boleh buat. Jadi negara-negara lain, India tu mungkinlah dia powerful dari segi ketenteraan dia, tapi neighbours dah start. That's why kita kena start. Tambah Ismail tanggung pengawak syarikat berkawal dalam aktiviti pengelikun megak dekat di kemanah ke bak tahun tu. Tok Seriris ngau juluk menua dekatnya di pengeluar perengka pengelikun ngau industri pengelikun tek nyungkak tikas ekonomi menua. Koyan narang Malaysia dato udah ngeluar ke igek senapang Kedirek entukar pengelikun ngau sekedak komponen komposit bilon kelimpah hari bekerjasama ngau Turki ngeluar ke perengka pengangkut gempita. Ismail megak madah mayu perengka pengelikun menua dato dibeli dari China, Amerika Serikat, Itali serta Turki. Tok dikena nyeliah ke Malaysia berpangai ngagai sebuah menua jak di berkawul sukut perengka pengelikun. Perintah Sarawak dengan Upis Menteri Dagang Temuai Seni Ngomen Asal udah ngelancar ke pakej insentif baru Sarawak Tribe Homegrown Incentivized Package for Sarawak-based Associations and Corporate Organisation serta video norma baru program dagang ngau kaban kunci di Sarawak. Menteri Dagang Temuai Seni Ngomen Asal Sarawak Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah madah Sarawak ngerikut ke 95 program dagang dalam Indeks Prestasi Utama KPI 2020 berungkus RM208.8 juta. We achieved our 2020 Key Performance Index or KPI by securing 95 business events in total worth ringgit Malaysia 208.8 million total economic impact. Karim nambah dipelabak ke 25,346 pengari. Dekat datai ke Sarawak engau 81,437 pengari nintiang hari. Pakejnya sebengkah cara dikena merangsang serta nyukong mayu agik perambuk peranak menua tu. Nyalai yang ngansa orang dagang hybrid, ngau orang dagang menua tu regas berjalai ke tanggung pengawak, kena mantuk mulai ke pemujur industrinya. Seriris ngau juluk Kepala Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg dekat ngemansang ke ekonomi digital di Sarawak, Syarikat Engineer Serba Dinamik megak komited bak pengawak ngemansang ke teknologi penerang IT di negeri itu. Ianya memberi peluang kepada servis provider seperti macam Serba Dinamik, salah satu bidang kepakaran adalah dalam bidang IT. Dan kita berniat dan juga akan membuat satu komitmen yang tinggi untuk melabur di negeri Sarawak ini berkaitan dengan IT. Ya, berjakut munyinya lebuh di randau pengarang berita sepengudah ngulu program Sejahtera Asiati dipansut ke TVS. Kuyagi aplikasi TBC bakal Sarawak Pay dan Siti Teknologi ti udah nyingkang mansang kemua dalam bidangnya. Hentu dikenya ia megak nambah. Serba Dinamik dekat nyendia kemayuagi aplikasi digital bakannya dikena nyukong sistem digital tidak baik Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg kelimpah merik servis pengelikun cyber dikena nyaga data ti berguna ungkup sesebengkah institution atau ke organisation. Dan saya ingin menegaskan di sini bahawa cyber security ini adalah amat penting. Sebab kalau kita mempunyai data, pengkalan data yang amat besar, tapi ianya diceroboh oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. It is talking about losses of multi-millions up to billions and so on.
and to recover this kind of data is also cost a lot of money. So it is worth to invest to have a system to protect those data. Tang Kuya Datuk Serba Dinamik mekuh ngagai pengawak nyambung internet bak kanandur ti nak tentu boleh akses internet, ngomegak kanandur ti nadai bungkur internet. Ini merupakan suatu perkara yang saya rasa top priority at the moment, dan kita mempunyai kepakaran dan options yang kami rasa pihak kerajaan negeri can look and support this initiative. Projek Waterfront Batang Lupar tinyadi palan pesta benak di Sarawak Aman, Distrik Aman napi pengelawan digagak ketegal atur tagang pembina PKP. Menteri Muda Pengelantang Komuniti Datuk Francis Harden Hollis madah berindari penanggulnya bala kontraktor diberi timpoh nyentuk 15 Mei 2021 dikenak nembuk ke projeknya. Niteka penerang bergulai ngau pengarai kontraktor ngau Kaunsil Upis Pelilih Sri Aman MDSA pengawak ngagak projeknya napik pengelawan ari timpoh ke ditetapkan. Ia berjakut menyunyak maya marit lica tentang projeknya bak bilik awam MDSA di Kuching maya hari 3. Kelimpah harinya Raban kontraktor madah nak Januari 2021, projeknya udah nyapai pemujur 65% hanya 6% dudi hari timpoh udah ditetapkan. Kebuah pengelawannya ketegal pengerja pengawak nak cukup serta napik penanggul bukai berindia hari atur trade PKP. Harden Kemegak Kaban Kunci Negeri Adun Simanggang nambah, projeknya dikebenarkan Perintah Negeri dengan ungkup 12 juta ringgit. Yang ngarak ke projeknya oleh nyungka industri dagang temuai di Sri Aman, tebal agak pesta benak tenang dikelala bak kandang nurnya. Nakak terduluk berita iban lemai tu, anda nak ingat jaga pengelikun ngau pengerai diri bersaup kita nagang pengelekai COVID-19. Aku madah ke diri mupuk dulu. Terima kasih.